karena di dia naik rank naik pada di irenya udah sekali lah susun. Got it. Di mana? Marked a location. Marked a location. Enemy spotted. Got it. Di gunung. Jauh. Oh itu. Kita nyamper. Bruh. Got it. Kerawan. Oce ini nyamper ke nih Bang Oce. Bruh. Oh salah. Darah gak sih? Hello, cutie pie. Nope. Mana tiga player FF pakai shotgun ya? Enemy spotted. Bruh. Got it. Mana? Yes. Terus supply dari sebelah mana? Dengan mobil truk. Marked a location. Mana?
kanan. Marked a location. Marked a location. Kemana sih nandaan kemana ya? Kan, bukan. Supply lane. Marked a location. On my way. Marked a location. Didinya ge aya musuh dan tembakan. Enemy spotted. Itu. Got it, got it, got it. Got it, got it, got it. Bruh. Tango down. Bakali. Awin, baik orang aya misi kan. Anjir. Goblok. Si Ridwan kenok sing sering ci urang teh aya misi ngaripai. Ini Brojo. I like it, I like it, I like it. Butuh pelor hijau tuh. Ya. Pelor coklat ada di Ci. Jadi orang itu. I need attachments. Yang boostingan aing butuh pelor itu yang boostingan. Awin mawe. Mana pelor coklat? Awas. Enemy spotted. Bang tah, harus Ini saya. Kesantuy anjing pengen. Dina naon? Oh, eta nempo wing. itu tuh mobil itu. Got it. Marked a location. Marked a location. Dina ke zona. Tiket di zona. Oh, itu na batu. Marked a location. Marked a location. Di dia ya. Marked a location. Itu orang ya. Tuh Imanu itu tuh. Imah. Keadaan gue.
Nggak di mah. Di lantai 2. Lantai 2, lantai 2. Ya lah imah. Marked a location. Halo anjing di kanan. Disantuy nah. Disantuy itu di kanan anjing. Siap. Dia anu orang di tandaan turun. Oh itu tuh. Marked a location. Jadi itu nah. Masuk. Itu Pake tah, besar. Kubatur. Kita di gudang lah. Di dia ya. Marked a location. Di orang di kanan. Nah batu. Got it. Nok di kanok. Kita anu di mob fire. Batu. Watch out. Marked a location. Bruh. Anjing. Reload.